नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा चिकित्सा परिसेवा में लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। राजनीतिक अखाड़ा न बनाने के लिए किया गया अपील। बदरपुर समष्टि के कचुआदम इलाके के रहने वाले 55 वर्षीय जमालुद्दीन नाम के कोविड मरीज को शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय से किया गया रहा भावभीनी कार्यक्रम के जरिए दिया गया विदाई। छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा शराब के विक्रय पर पाबंदी हटा लिए जाने पर व्यक्त किया गया क्षोभ। देश की नींव पर पड़ रही है प्रभाव, कहा कार्यकर्ताओं। के जिला उपायुक्त वर्णाली शर्मा ने श्यामा प्रसाद रोड क्षेत्र में स्थित सागरिका होटल में 12 चिकित्सकों को क्वारंटाइन से मुक्त किए जाने के चलते दिया संबर्धना, दिया गया विदाई। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के कानाई बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालात के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। जान वाहन यातायात पर पड़ रही है प्रभाव। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। ऑल असम नॉन गवर्नमेंट हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस पत्रकार सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने जानकारी दिया कि विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र तथा निजी स्वास्थ्य केंद्र के मालिकों के ऊपर विधायक दिलीप पाल द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो सरासर बेबुनियाद व गलत है। अपने एक जानकारी में विधायक दिलीप पाल ने कहा था कि प्राइवेट नर्सिंग होम मुनाफा लूट रहे हैं, कोविड परिसेवा के नाम पर कई क्षेत्रों में पैसे लिए जा रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप को लेकर काफी विवादास्पद वातावरण उभर कर आया था। इसके चलते आखिरकार असम नॉन गवर्नमेंट हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर जुटकर इस बात का खंडन किया और सभी स्तर के लोगों को चिकित्सा परिसेवा में सहयोग किए जाने का जानकारी दिया। उनका ये भी कहना था कि दिन रात एक कर हर एक निजी चिकित्सा संस्थान के कार्यकर्तागण लोगों की सेवा में उभर कर आए हुए हैं। जिला प्रशासन राज्य व केंद्र सरकार की मांगों को तथा उनकी जो आदेश है उसे मानते हुए आम जनता की सेवा की जा रही है। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उपस्थित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जानकारी दिया। इस दिन के कार्यक्रम में मेजर मजूमदार, डॉक्टर कुशल कर तथा दूसरे कई वरिष्ठ दिग्गज हस्तीगण मौजूद थे। অভিযোগ নাই, একটাই আমরা অভিযোগের প্রক্রিয়া আমাদের অনুরোধ আছে, অভিযোগের জায়গায় আমাদের অনুরোধ আছে আমরা আপনারা বুঝুন, আমরা দুঃখটা আমরা বুঝুন, আমরা অসুবিধাটা আপনারা বুঝুন, এইটা বুঝিয়ে আমরা যদি ভুল করিয়া থাকি বা আমরা যে কোনো সাজেশনের দরকার হয় আপনারা আমাদেরকে ডাকুন, দেখে কে বসবেন তোমাদের এই জায়গাটা ঠিক হচ্ছে না, তখন আমাদের এই আমাদের ইন্টারাকশনের মাধ্যমে আমাদের কথাবার্তার আদান প্রদান হলেই তো বোঝা যাবে যে কোন জায়গায় প্রবলেমটা আছে। সুতরাং আমি আজকে শেষ দিকে আমি আবার অনুরোধ করলাম
আপনারা সম্মানিত সব সাংবাদিকদের কাছে আপনারা যদি কোনো আমাদের কোনো অ্যাডভাইস আমাদের কোনো ইনফরমেশন আসে আমাদের যে কোনো সদস্যের সঙ্গে আপনারা এমন কোনো কথা না আইন কইরা যে কোনো ধরনের অভিযোগ আমার কাছে কেউ উঠে ধরছে না। হ্যাঁ, এখানে অভিযোগ যদি থাকে আমরা শর্টকামিং শুনতে পারে, আপনারা কেউ এই অভিযোগ করলে আমরা দেখুন যে কোন হসপিটালে কোনটা করছে, যদি খারাপ করে এটি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, আমরা জানি না, আমরা চেষ্টা করছি, আপনার চেষ্টা করছি যাতে যত ভালো সার্ভিস দেওয়া যেতে পারে। আমরা মনে হয় না কোনো ধরনের আমরা শর্টকামিং সার্ভার আছে। আমরা সরকার থেকে জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিস থেকে এরকম যে আমরা কোনো ধরনের আমরা কোনো ধরনের স্পেসিফিক কোনো অভিযোগ নাই। আর মেডিকেল কলেজের যে সার্ভিস আছে, মেডিকেল কলেজের সার্ভিসের লগে প্রাইভেট হসপিটালের সার্ভিসেসের বহুত ধরনের ডিফারেন্স থাকবো। প্রথম ডিফারেন্স হইল গিয়া স্টাফ, আর ওইখানে হইল সব সরকারি সিস্টেমে। আর প্রাইভেট হসপিটালের মধ্যে প্রাইভেট ডক্টর বা সব জিনিস আমরা নিজেরা অ্যারেঞ্জ করতে লাগে। আমরা তো সরকার থেকে স্যালারি দেন না, আমরা সরকার থেকে কিছু আন না। আর মেডিকেল কলেজে আমি যতটুকু ভাবি এখানের মধ্যে একটু হয়তো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো সবের মধ্যে হয়তো হচ্ছে। মেডিকেল কলেজের মধ্যে কিন্তু যতজন পেশেন্ট যায় আপনারা খবর দিয়ে দেখবা, এর মধ্যে 95% পেশেন্ট কি এর বেশি নন অটোলমৃতের পেশেন্ট। বহুত কমন পেশেন্ট আছে যারা কিন্তু অটোলমৃত কার্ড নাই, কিন্তু হেরা কিন্তু হয়তো ভুলবশত কার্ড নাই, হেরারে হয়তো গভর্নমেন্ট থেকে ঠিক প্রোভাইড করা গেছে না, কিন্তু হেরা হয়তো ওই ক্যাটাগরি করে যারা কার্ড হইতে আসে এলিজিবল বেনিফিশিয়ারি, কিন্তু কার্ড নাই। ওই পেশেন্টরা হয়তো প্রাইভেটেও সুবিধা পান না, কেন হ্যাঁ যেহেতু কার্ড নাই। আর হয়তো মেডিকেল কলেজ প্রথম বন্ধ আছে। আর আমরা যতটুকু দেখছি সবে, আপনারাও দেখছেন হয়তো, যে আসামের প্রত্যেকটা জায়গার মেডিকেল কলেজ একই দিনে স্টার্ট হচ্ছে। আমরা ভাবি যে শিলচরে যদি সার্ভিস প্রোভাইড না করতে পারে তাহলে হয়তো গুয়াহাটির মধ্যেও সেম প্রবলেম নেই, অথবা ডিব্রুগড়ের মধ্যেও সেম প্রবলেম নেই। गवर्नमेंट निश्चय स्टार्ट कोर्स है मेडिकल। कोविड-19 के पहले मरीज बदरपुर के रहने वाले 55 वर्षीय जमालुद्दीन को आखिरकार लंबे अरसे की चिकित्सा परिसेवा के बाद टीचर चिकित्सा महाविद्यालय से बरी कर दिया गया। आबकारी मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा शिलचर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष और दूसरे हस्तियों की उपस्थिति में उन्हें रिहा किया गया। उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही कई उपहार सामग्री भी प्रदान किए गए। गौरतलब है कि 29 मार्च को उनको शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा शुरू किया गया था। 34 दिनों में 11 बार उनका निरीक्षण करने के बाद पॉजिटिव कोविड-19 उन पर पाया गया था, लेकिन 12 व 13 नंबर के दो जांच के दौरान के क्षेत्र में नेगेटिव रिजल्ट आने के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। आखिरकार उन्हें घर भेज दिया गया है। 100 से भी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को इन दिनों होम क्वारंटाइन में रखा गया है, और जिसके चलते कई क्षेत्र के लोगों को रिहा भी किया जा रहा है। और कोविड-19 के रोकथाम में तथा इस वायरस के निष्क्रमण के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग अहम कदम उठा रहा है। জ্বর আসিল মানে বিভিন্ন যে বেমার আসিল তখন তো আমি সুস্থ হয়ে যাই এখানে যে স্টাফ আছে হাসপাতালের প্রিন্সিপাল থেকে নিয়ে ডাক্তার সিস্টার যত আছেন সাফাই কর্মী সবে মানে সহযোগিতা করছে, সবে সাহায্য করছে, সবার থেকে মানে ভালো বিহেভিয়ার হয়েছে। আপনার হেলথ মিনিস্টার 2-4 বার আইছেন, তার পক্ষে আপনি কিতা বলবেন? হেলথ মিনিস্টার তো আর মানে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, কারণ হেলথ মিনিস্টারের এই সিস্টেমের কারণে মানে এগুলো এত উন্নত হয়েছে। জলদি মানে বুঝতে পারছি, মানে আমি তো নিরাশ হয়ে যেতাম যে আমার একটা বেশি জরুরি হেলথ মিনিস্টারের এই চেষ্টার কারণে যে প্রিন্সিপাল তারা কমিটি বানিয়ে দিয়েছেন, চেষ্টা করছেন, এটা লাগে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি আসামের প্রথম পেশেন্ট কোভিড-19 পেশেন্ট, আজ 36 দিন পরে আজকে আপনি রিলিজ পাচ্ছেন। তো আপনি আজকে রিলিজ হওয়ার পরে আপনি সমাজে গিয়ে আপনি যে জিনিসটাকে কীরকম আপনি অ্যাওয়ারনেস ছড়াবেন? আমি তো মানে একটা চেষ্টা করবো যাতে সামাজিক যে ডিস্টেন্স আছে এটা যাতে দিয়ে রাখে। মানুষের কাছে আপনি আপিল করবেন, আমাদের মাধ্যমে আপনি আপিল করতে চান? আপনাদের মাধ্যমে আপিল করতে চাই যে আপনারা যে সোশিয়াল যে সামাজিক যে আছে ডিস্টেন্স আছে এটা যাতে বজায় রাখে। আর সরকারের যে নিয়ম ডাক্তাররা যেরকম বলতেছে কোয়ারেন্টাইন বা এরকম যেগুলো বলতেছে ঘর থেকে বাইরে না হওয়া, এটা যাতে সবাই মেনটেন করে, এটার দ্বারা আমাদের অনেক ফায়দা হবে, নিজেরও হবে, দেশেরও হবে। চলো suspected patient.
তারিখে আমি সব লৈ 31 তারিখে টেস্ট রেজাল্ট ডেলিভার আমি করার পিছত রান করার পিছত পজিটিভ ধরা পড়ে ইমিডিয়েটলি গভৰ্ণমেণ্টক আচলতে ডিক্লেয়াৰ কৰে। এই সময়খিনিত আমি বহুত টেনশ্যনত পৰিছিলোঁ কিয়নো জাষ্ট ডিউৰিং দিছ 36 days most of the time বেছিভাগ সময় আমি টেনশ্যনত আছিলোঁ কিয়নো তেওঁ ব্লাড কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ লগতে ডায়েবেটিছ আছে, ডায়েবেটিছটো চুগাৰটো সদায় ফ্লাকচুৱেট কৰি থাকে। ব্লাড কেঞ্চাৰৰ কাৰণে কিছুমান ব্লাডৰ চেল কাউণ্ট বাঢ়ি আছিলে, যাৰ কাৰণে আমি অনাৰেবল হেল্থ মিনিষ্টাৰক কৈছিলোঁ আৰু তেখেতে ইমিডিয়েটলি এখন কমিটি বনাই দিছিলে। সেই কমিটিৰ লগত ডিছকাছ কৰি আমি তেওঁৰ ট্ৰিটমেণ্টটো চলাই গৈছিলোঁ আৰু আজি আমি ছাকচেছফুল হৈছোঁ। 4 তাৰিখ আৰু 5 তাৰিখৰ চেম্পলত তেওঁ নিগেটিভ ধৰা পৰিছে। আমি কিমানটা টেষ্ট কৰা আছে? টোটেল 13টাৰ পৰা আছিল, তাৰে 11টা টেষ্ট পজিটিভ, 12 নম্বৰ 13 নম্বৰ টেষ্ট এটা নিগেটিভ হৈছে। সেই দুটা আকৌ ডাবল ৰিপিট কৰাইছে, চাব গ'লে 14-15 হ'ব। তাৰমানে কি নিগেটিভ দুটা আকৌ ডাবল ৰিপিট কৰাইছে। এতিয়া কৰিমগঞ্জত যাব। লাষ্ট ডেট 5 মে গতকাল। क्वारंटाइन থাকিব নাকি? छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शराब के विक्रय व पाबंदी हटा दिए जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। संगठन कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर कई क्षेत्रों में अपना विक्षोभ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि शराब के विक्रय की अनुमति दिए जाने पर देश के नींव पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इसके चलते लोग प्रभावित भी होंगे। इस कार्यक्रम में एआईडीएसओ के जिला संपादक गौरचंद्र दास, कोषाध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य, दुष्यंत दास और दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। মানুষকে আমরা আবেদন করছি, আপনারা এই অনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের মদ লাইসেন্স দেওয়া এবং মদের দোকান খোলার যে সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে আপনারা গর্জে উঠুন। আসুন আমরা সবাই মিলে এই অন্যায় অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করি। कछार के जिला उपायुक्त वर्णाली शर्मा ने क्षेत्र के श्यामा प्रसाद रोड क्षेत्र में स्थित होटल सागरिका में कुल 12 चिकित्सकों को क्वारंटाइन से मुक्त किए जाने पर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें उपहार सामग्री भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर 6 मई को सुबह 11 बजे होटल के अंदर शिक्षक चिकित्सक तथा मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अभिजीत स्वामी, डॉक्टर भास्कर गुप्त, एडीसी श्रीमती ललिता रंगपीपी, जिला युग्म स्वास्थ्य संचालक श्रीमती सुमना नायडू सहित स्वास्थ्य विभाग के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ता की उपस्थिति में कोरोना वायरस के मरीजों की इलाज के दौरान चिकित्सकों को इस संदर्भ में क्वारंटाइन में रखा गया था और उन्हें चिकित्सा के बाद संबर्धना प्रदान कर मुक्त भी किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त श्रीमती शर्मा ने कहा कि कछार जिले के कोविड-19 कोरोना आक्रांत क्षेत्र में 4 मरीजों को इस संदर्भ में सुस्त किया गया है और इस संदर्भ में उन्हें घर भी भेज दिया गया है। 2 व्यक्तियों की हालत अभी भी थोड़ी बहुत इलाज चल रही है, लेकिन इसी दौरान एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। जिला उपायुक्त वर्णाली शर्मा ने सभी स्तर के चिकित्सकों को बधाई प्रकट किया और आने वाले दिनों में लोगों को सतर्क रहने के लिए अपील की। সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে। We are really grateful to you. You people have served the country in a dedicated manner. Really, we are grateful to you. We salute you. Thanks. करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा क्षेत्र के कानाई बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल हालत में पड़ा हुआ है, जिसके चलते इलाके में अक्सर दुर्घटना की वारदात हो रही है। बेहाल सड़क के चलते बड़े बड़े वाहन, ट्रक तथा छोटे वाहन भी
प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते आवाजाही में जुटे लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर चलना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कच्ची मिट्टी के चलते बारिश गिरने के दौरान बेहाल सड़क हो गया है, तो इसी दिन कई क्षेत्रों में दुर्घटना की वारदात भी हो रही है। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में संस्कार कार्य का मांग तो किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार इन दिनों कुछ क्षेत्र से लापता है, जिसके चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। रास्ताটো हल অসম ত্ৰিপুৰা ৮ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আজি বছৰ বছৰ ধৰি এনে মানে বেহাল পৰিস্থিতি হৈ আছে। হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছে। আমি চৰকাৰক বিগত দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰক আৰু বিভাগীয় কমিশ্যনাৰক এনে মানে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ ডিচিকো আমি মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছিলোঁ, যাতে ৰাস্তাটো সংস্কাৰণ কৰা হয়। ৰাস্তাটো মানে কিন্তু চৰকাৰে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আর আমার প্রতিদিনাই আমার ইয়াতে কোনো না কোনো ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আর লগতে আমার স্কুল কলেজৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ বিদ্যালয় যাব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যেহেতু কেন্দ্ৰত আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পিছত আৰু ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, যাৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থা আনচাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ চৰকাৰক তীব্ৰ গৰিহণা আৰু ধিক্ষাৰ নিন্দা জনাইছোঁ। যদি চৰকাৰে যদি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়াহ'লে সদায় ইয়াতে মানে এটা না এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে যুদ্ধকালীন তৎপৰতা ৰাস্তাটো সংস্কাৰণ কৰা হয়। অন্যথা কিন্তু অনাগত দিনত লকডাউনৰ পিছত আমি ৰাইজক লৈ পেলাই আমি ৰাস্তাটো অনিৰ্দিষ্টকালীন আমি বন্ধ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। বিগত দিনত পৰিমল ডাঙৰীয়া PWD বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া PWD বিভাগৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে, কিন্তু ৰাস্তাৰ এনে অৱস্থা। আমি মেমৰেণ্ডাম দেওয়ার পিছতো আৰু বিভিন্ন আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই, যাৰ কাৰণে আজি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াতে মানে ভুগি আছে। মানুহ হাস্পাতালত যাব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আকৌ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিনম্ৰতাৰে, যাতে চৰকাৰে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰ ৰাস্তাটো সংস্কাৰণ কৰে, ৰাস্তাটো মানে মেৰামতি কৰে। অন্যথা কিন্তু আমি আন্দোলন কৰিম। एसटीसी विभाग के साथ संपर्क कर लखीमपुर के विधायक राजीव ग्वाला ने लखीमपुर विधानसभा केंद्र में एसटी परिसेवा चालू किए जाने का मांग रखा था, जिसके चलते जीरीघाट, लखीमपुर तथा शिलचर, जयपुर, पैलापुर, शिलचर रूट आदि क्षेत्रों में एसटीसी परिसेवा चालू होने की जानकारी मिली है। इस क्षेत्र में जरूरी कार्रवाई भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर विधायक राजीव ग्वाला ने विस्तारित तथ्य भी उजागर की। গতকালকেও লক্ষ্মীপুরের কয়েকজন জনসাধারণ আমাকে ফোন করেছিলেন। একটা এসটিসি সার্ভিস যেটা আমি জানতে পারলাম কি বিনাকান্দি ঘাট থেকে সোনাই হয়ে যেটা শিলচর একটা অলরেডি সার্ভিস আছে, এই বাসটি এই রুটে স্টার্ট করার ওনারা চেষ্টা করছেন। এবং আরেকটি বাস সার্ভিস আমি বলেছি যেটা জয়পুর থেকে পয়লাপুর হয়ে শিলচর যাবে, এই রুটেও ওনারা বলেছেন চেষ্টা করবেন। ওনাদের বাস যে সময় অ্যাভেলেবল হবে ওনারা এই রুটটাও ওনারা চালাবেন। ICDS घुंगुर प्रोजेक्ट के आंगनवाड़ी कर्मी व दूसरे कार्यकर्ताओं को प्रोजेक्ट वर्कर व हेल्पर सदस्यों के प्रयास अपने अपने ओर से प्रदान किए गए पैसे को इकट्ठा कर लगभग 12,000 रुपये कोरोना चिकित्सा तहवील में प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष में यह राशि प्रदान की गई है। संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा यह सहयोगिता किए जाने पर लोगों ने खुशी व्यक्त की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए घुंगुर प्रोजेक्ट के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य प्रदान की। विधानसभा केंद्र के हाथीचूड़ा गांव पंचायत क्षेत्र में लेबुरबंद इलाके में 130 परिवार सदस्यों राशन दान किया गया। अनुसार इलाके के कुछ युवा वर्ग द्वारा यह कार्यक्रम अंजाम दिया गया। राम छेत्री, प्रदीप दास, नीरज दास तथा संजू दास सहित परितोष दास और दूसरे सदस्यों की उपस्थिति में युवा वर्ग ने आर्थिक चंदा इकट्ठा कर जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री प्रदान की। मिले প্রায় 130 পরিবারকে আমরা কিছু চাল লবণ আমরা
সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই এবং লকডাউনের এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মানুষই কাজ কাম পাচ্ছেন না, ঘরে বসে আছেন। তো ওনাদেরকে একটু সহযোগিতা করার মানসিকতা নিয়েই আমরা 8 জন বন্ধুবান্ধব মিলে আমরা 5 मई को गोसाईपुर दूसरे खंड में 50 नंबर आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी कर्मी रेजिया बेगम के ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था। इसी दौरान अभिभावक तथा कई लोगों ने सदन में स्पष्टीकरण दिया है। छात्र छात्राओं की खाद्य वितरण के क्षेत्र में घोटाले किए जाने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों द्वारा इन आरोपों को खंडन किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मनन बेगम लश्कर, सोमा बेगम बड़गुइया व दूसरे कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में सुष्ठु रूप से बच्चों के बीच आहार वितरण किए जाने का जानकारी प्रदान किया। আর যাদের মানে যত সময় যেটা জিনিস আশা করছি আমরা দিয়া যেন আমরা পাইয়া যাই। আর যারা মানে তারা মানে দুষ্টামি করছে মানে তার মানে মিথ্যা বিচার লাগাইতে হবে। আপনি কি তাও গতদিন যে টাইম যারা মাটিছিল এই বাটার সময় আপনি আসবেন সবে নিয়ে গেছেন কোনো অসুবিধা হয়েছে কালকের যে অভিযোগটা উঠাইছে এরিয়ার মানুষের সম্পূর্ণ মিথ্যা, তারা দুষ্টামি করছে। এইটা এই অভিযোগটা দেখে এরিয়ার মানুষ আইয়া আজকে তারা আমি মিডিয়া দেখাইয়া আনছি এই অভিযোগের কারণে তারা ইয়া তারা প্রমাণ দেওয়া গেছে যে তারা সম্পূর্ণ জিনিস পাইছে কিনা। তারা সম্পূর্ণ জিনিস পাইছে তারা জানাইয়া গেছে। আপনার কতজনকে পাঠিয়েছিলেন গতদিন? কতজনকে 142 জন। उत्तर पूर्वांचल की सबसे लंबा लकड़ी का पुल नागेरगोड़ा क्षेत्र में बन रहा है और आनुষ্ঠাनिक तौर पर इसका निर्माण कार्य संपन्न होने पर उद्घाटन भी किया गया। गौरतलब है कि उत्तर पूर्वांचल के सबसे बड़े लकड़ी का पुल देखने लायक है। इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पर लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। इस इलाके में सोशल डिस्टेंस को मानते हुए पिछले करीब 7 दिनों से गांव के लोग एक मत पर जुटकर आखिरकार पुल के निर्माण कार्य को संपन्न कर पाए हैं। कोविड-19 की रोकथाम में पुलिस प्रशासन द्वारा दिन रात एक कर अपनी ड्यूटी में बरकरार रखने के चलते सेवा के उद्देश्य को सामने रख नेस्ले कंपनी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कछार के पुलिस सुपर मानवेंद्र देवराय को 2400 पैकेट माइलो गिफ्ट किया गया। इस उपहार कार्यक्रम में संस्थान के साथ साथ कंपनी के कई हस्तीगण मौजूद थे। नेस्ले कंपनी के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों में काफी हद तक राहत से वहां देखने मिली। पुलिस अधीक्षक ने इस संदर्भ में खुशी व्यक्त किया। আমার কাছাৰ জিলা পুলিচৰ কাৰণে এটা ভাল দিন। আমাক নেছলে কোম্পানীয়ে আমাৰ পুলিচ বিষয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলো কৰ্মচাৰীলৈকে তেখেতসকলে মাইলো বুলি এটা তেওঁলোকৰ যিটো হেল্থ ড্ৰিংক আছে সেইটো 2400 পেকেটছ তেওঁলোকে আমাক আজি ফ্ৰীকৈ দিছে আমাৰ যাতে স্বাস্থ্য ভালে থাকে। তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ प्रत्येक বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ আমি এইটো বিলাই দিম যাতে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এইখিনি কথা আছিল আৰু আমি আগলৈও যাতে আমাক এনেকৈ নেছলে কোম্পানী সহায় কৰি থাকে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। लामडिंग नगरी के गोजाई क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट के उद्योग से इलाके के जाने माने निजी संस्थान विवेकानंद सेवा समिति के प्रयास से सहयोग कर आवासीय क्षेत्र के कई जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। एडवोकेट नारायण दास के साथ संपर्क कर इलाके के कई प्रभावित क्षेत्र के गरीब और पिछड़े हुए समुदाय के लोगों के बीच संस्थान की ओर से राहत सामग्री प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी हद तक खुशी की माहौल देखने को मिली। लंबे अरसे से अनाज से परे रहे लोग आखिरकार इन दिनों खाने के 4 दाने मुहैया करवाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लोगों ने आभार भी व्यक्त किया है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा चिकित्सा परिसेवा में लगाए गए आरोपों का किया गया खंडन। राजनीतिक अखाड़ा न बनाने के लिए किया गया अपील।
बदरपुर समष्टि के कचुआदम इलाके के रहने वाले 55 वर्षीय जमालुद्दीन नाम के कोविड मरीज को शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय से किया गया रहा भावभीनी कार्यक्रम के जरिए दिया गया विदाई। छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा शराब के विक्रय पर पाबंदी हटा लिए जाने पर व्यक्त किया गया क्षोभ। देश की नींव पर पड़ रही है प्रभाव, कहा कार्यकर्ताओं। के जिला उपायुक्त वर्णाली शर्मा ने श्यामा प्रसाद रोड क्षेत्र में स्थित सागरिका होटल में 12 चिकित्सकों को क्वारंटाइन से मुक्त किए जाने के चलते दिया संबर्धना, दिया गया विदाई। जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के कानाई बाजार राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालात के चलते परेशानी झेल रहे हैं लोग। जान वाहन यातायात पर पड़ रही है प्रभाव। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।